ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маромад сурат маълумотша дар ватсап имои моро кунен, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. خب در امضا نوار است اوپل استراجی و تویوتا کارولا، خب مرسدس های سچکا، اوپل وکترا و دیگر نمون ماشین است که با نرخ‌های ارزان برای شما آماده کردیم. برای ویدیو نواری ما را تا آخرش تماشا کنیم، با ویدیو نواری ما لایک بذارین و در کامنت نویسین که با شما چه خیلی ماشین ها در کار است، ما در ویدیو آینده جدا کرده پیشکشتون میکنیم. خب کورس امروزه باشد 1000 روبل برابر است به 167 سوم و 50 درهم. نوار اثر میگه تا آخرش تماشا کنین. مرحمت رفته. یک ماشین فروشی امروزه است دوستان، مرسدس بنز سه کلاس است که سچکا سال برای 6 1994 است که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی و موتورش یک 8 لیتر کارابگاه مکانیک حالت ماشین میگه بهترین. ماشین حجت داره که نگفتن که چقدر حجت داره سراغش و 4 تا بالون میگه 80% 100%، یعنی که 80% میگه هست اپشن. خب 4 دیسک خداوی کداگی سالن توزه رادنوی کراسکا حالت ماشین میگه بهترین. خیلی کم تر میگه ملیچوفکا کردرا میگه مثال ملیچوفکا میگه بخیر خوی میکنه خوی نمیکنن ملیچوفکا اپشن کم تر راسخو داشته. ای خیلی دیگه ماشین 100%. خب این حال قرار دارد در ناحیه دیواشتیچ گفتگی است صاحب شما و فروختن میشد با نرخ 40000 سومانی که باز ارزان میشد. دهه دیواشتیچ دوستان عزیز، اینجا رقمش هست با دیگه معلومات میگیرین. یکم رقمش هست تیسل پاسنی کار میکنه، ایمو پیوست دارد و دوم رقمش مگافون است کار میکنه، اینجا واتساپ پیوست دارن. بالانساز حجت دارد، خداوی باش کداگی مشیچه باشیم 100% 40000 سومانی است با کنکرت آدمان خریدار ارزان میشود. علیش نمیشه تا قسمی خالی کدومی که میخواد نلیچیده ارزان تر میشود. خب رقمشون هست دیگه معلوماتی پرش از این رقمو زنگ زده خودتون گیریم. دوستان عزیز، شما اگر چنین ماشین های فروشی خانه، زمین، کوارتر یگان رکلام داشته باشین، مرامت صورت معلومات شروع کنیم. ما در ویدیو آینده اعلان در رکلام دا میگذاریم. لایک را گذاریم و نوارا پادلساش کنیم. دی ماشین فروشی نوبتی است دوستان، تویوتا کارولا است که امریکانکا سال برای 6 2009 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. موتور یک 8 لیتر کارابگاه автомат حالت ماشین میگه بهترین میگه صاحب شوم. رادنوی کراسکا سفید، الکتروپاکت، خوب کاندیشنر، 4 دیسک 4 بالونی، نو اپشن ماشین چه میگه تازه که. خب حجتش 1 سال تنیروفکا تا ماهی فعال میگه، یعنی که حجتش 1 سال حجت داره و تنیروفکاش تا ماهی فعال اپشن سراغ دارد. حالت ماشین میگه بهترینه کدومی که میخرن نلیچی با ارزان میشود. خب این حال قرار دارد در ناحیه عبدالرحمن جامی و فروختن میشد با نرخ 87000 سومانی که باز ارزان تر میشود. امریکانکا 2009 سال دوستان عزیز که همه جاش کار میکند. خیلی معلوماتی که پیشکش کردم، اگر یک معلومات الهی خواهید مثال پرسیدن رقمشون است تیسل کار میکنه، بیشتر معلومات پره از همین رقمو نرخ ماشین 87 میگم با ارزان تر میشود. مرامت تماس گیرین. کدام نمود ماشینی که با شما که لازم باشه در کامنت نویسید. ما در ویدیو آینده ماشین گفتگی را جدا کرده پیشکش میکنیم. لایک را فراموش نکنید و سیلکه نوارا پادلساش میکنید. سه ماشین فروشی نوبتی است دوستان، مرسدس بنز سه کلاس است که سچکا با تایید سال برای 6 1995 است که بنزین گاز هردش کار میکند. موتور یک 8 لیتر کارابگاه مکانیک سیستم ماشین میگه نخدو 100%. خداوی بولیمین هم خیلی رادنوی کراسکا هم خیلی زلیل کبوتا هم خیلی بدون عزیز. سالش هم توزه 4 دیسک 4 تا بالونی 75% دارد اپشن. خب ماشین با نرخ ارزان است که نگفتن که چی کم بودیش برای همین کدومی تا که میخرین با قدشون زنگ میزنین. ماشین این حال قرار داد در شهر دوشنبه و فروخته میشد با نرخ 30000 سومانی که چند ارزان میکدگیش گفتگی نیسته. آدمایی که نالیچکا میگیرن هم خیلی نیستگی است که در نزدیک کپوت ماشین یگان سوم ارزان میکنیم. این همین رقم مگافون شون است دوستان عزیز. ماشین در شهر دوشنبه 30000 سومانی. اگر که شما خریدار کی باشین مرامت تماس گیریم. دوستان عزیز، اگر امکانات باشد همین پروگرام های VPN از کچات کرده نوارای مورد چیز با اون پروگرام تماشا کنیم. مدت خیلی کاری خوب میشد. در پلی مارکت همین پروگرام VPN زنین چند نمود میبروید کدوم میشه خودتون استفاده کنین، بعد نوار مورد تماشا کنید خیلی خوب میشه.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови караван соли 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литра коробка механика сайстани мошин мегад нахад ва соҳибшон. мошин чашкаош мегад соза, яъне ки варичана не ки мегад соза ва ҳуҷҷатам дора мегад соҳибшон, не ки нагуфтиян чанқа радной краска салон тоза дӯстон азиз. мошинча обшим нахад вай дастроштон мегад пул дар кора мефурӯшем бо нархи 18000 сомонӣ ва ин мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. акар чанқа арзон мекардагиша гуфтагӣ нест, не ки 18000 сомонӣ 94 сол нархиш бениҳоят арзон аст ва таъмоли ки светои сафеда ки светои хадавой аст. мошин дар Душанбе 18000 сомонӣ бо ягон сум арзон мекунанд ва ина рақамошон аст ва вилон кор мекунад. дигар маълумотои пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз, агар ки ҳамхали мошино ки ба шумо ки лозим бошад дар комментария нависед кадом намуди мошино, мошинои советская, Opel, Mercedes, Toyota, Camry мисол чизи намуди дар кор аст, дар комментария кадом соло кадом нархода дар кор аст нависед. мо ё ки аввал шуда ёфта дар шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо ҳамин дастгиритона фаромӯш накунед лайкора гузоред ва имкон бошад навора дар WhatsApp имо чиз донед силкаша падлисаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. ҳастае Opel Astra J ҳастае ки дар кузови караван соли 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.8 литр коробка механика сайстани мошин мегад нахад вай ҳуҷҷатҳои мошин 6 моҳи дигар дӯстони азиз ки 4 та балон мегад нав. хоб мошинча мегад 100 4 диска обшим камбудиша гуфтагӣ нест, не ки нархи мошин бениҳоят арзон аст ки агар успед кардан мехаред успед накардан значи уже савдо шидагие. то ҳозира савдо шидагӣ набуд. агар савдо нашуда боша инаша гуфтагӣ нестам. нархи мошин 33000 сомонӣ аст ки вай мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Opel Astra J дар кузови караван дӯстон азиз ин хеле нархуда вообще намеёне ки хай редки одамое ки сум дар кора мефурӯшанд ҳамин хеле нархуда хай нарх шуда арзанда мисол бура рафта аз пеш дидан дар кора. мошин дар Душанбе 33000 сомонӣ кадомтон ки мехарен рақамо мегафоншон нависадагаста бештар маълумотои пурра аз ҳамин рақамо. дӯстони азиз шумо агар хеле мошини арзонак бошад барои ки клиент беҳад бисёр бас аст кадоме ки дорам хеле мошинои мисол нархҳои средния хай бо рои клиент чӣ хеле ки дошта бошен бениҳоят мошини хароб бисёр аст ки ҳар рӯз мудdat занг мезананд. кадомтон агар хеле Astra J, Camry, Nexia, Opel лабо ҳамон мошин дошта бошен барои фурӯхтан дар WhatsApp имо сурат чаро кунем мо сурат за фурӯш намемонем иншоалло ки мошини шумо ба савдо мераванд. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Opel Vectra A ҳастае ки соли 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литра коробка механика сайстани мошин мегад нахад вай ҳолати мошини беҳтарин чашкаош мегад варӣ надорад салон тоза, яъне ки DVD салон мегам хали дорад обшим ҳуҷҷати салонаш мегад бучидагия хоб мошин мегад айқайд буровардага номеро транзита, яъне ки айқайд буровардага дар онтон уже хитон мисол чӣ мекунем салон тозак радной краска обшим балоншам ҳолати корӣ ҳамаш қоидавӣ камбудии мошина обшим гуфтагӣ нестам. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 19000 сомонӣ ки боз хақиқатшон ягон сум савдо мекунем. биё айпеш бинуш мегад савдо мекунем илтимос мегад ба телефон савдо наксоибшон хеле навистага ҳастанд ки пешниҳод барои реклама ки мисол биё аз пеш бин ба савдо кун ба телефон савдо накунем. чӣ хеле гуфтам мошини дар Душанбе 19000 сомонӣ рақамошон 918 кор мекунад бештар маълумотои пурра аз ҳамин рақамо. дӯстони азиз кадом намуди техникаҳое дорем барои фурӯхтан фарҳанд аппаратҳои мисол крепишзания аппаратҳои ягон намуди дигар хонаи заминаи квартираи мошина чизе ки дорем барои реклама рои кунем фурӯшда мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. бояд тайга ҳастае ки Mercedes-Benz C класс ҳастае ки сечка соли 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотори 1.8 литр коробка механика сайстани мошин мегад нахад вай мошин мегад газ бензин кор мекунад ҳуҷҷатош 8 моҳи дига мотор коробка хадавой 100% хобвосадагӣ пӯшидагӣ надорад 4 та электропакет центрозамок ҳама ҷош мегад обшим 100% ягон камбудиша гуфтагӣ нест срочно мегад пул дар курай мефурӯшад бо нархи 31000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ки дӯстони азиз инамиҷа рақамошон мегафона намедонам хеле навистага аст дигар маълумотша аз ҳамин рақамо мегирен мошинча 100% хулоса ягон камбудиша нагуфтанд.
31000 сомони мошин дар шаҳри ваҳдат марҳамат тамос гирифта бештар маълумота гирем. агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшии хона замин реклама дошта бошед, агар ҳамин хел фарқ надорад, дар WhatsApp иморо кунед, мо фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор ҳам мошини фурӯшӣ буд пешкаш накарда. То видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.